जे borok dopha khanangni nai bubagrano logirui nai o tipramotha je khamata phaimani abno kuno dino phano borok lori mangla tiaba borok oro tabu ore poroi khainani bagi nai hopung sapung borok porisom khlai tongo oro bulayo oro toglayo khlai nai onek neta leaders ro tipramothani MLA ekhabe MDC rongno hamya chaya sanai leaders rongno hamya chaya sanai ebong bubagrano hamya chaya sanai nung angse ma bujinai tasunga ani purbo bokta samahai nini khundu tok toling telang thangka ninai toling ngori phigma hai amahai kei bongni kok samano bisas sayawi nai jeng analyze ma khainai bo borok bo mahai kok sai tongkha जों निजी निजी प्रश्न मा खाइनाय एवं उत्तर मा खुजिनाय अ प्रश्न की ठीका अबनि उत्तर बाहायनो अबनि उत्तर गाव मा हायनाय बिनि प्रश्न बुल दंग निनाय जों उत्तर मा खुजिनाय तिनि बंगे जारा लीडर्स नेरो बंगे यूट्यूबर जे मीडिया बे कोक सामारो अबो नुखा ए Mandai MLA, mandai MDC, mandai leader ni birude kok samaro. Mandai MLA ka kunus samung khlai liya po. Mandai MLA ka nus mukjag liya po. Mandai MLA toy lama karen hoite kunu phan khlai liya. Khlai hingga BJP ni mondolo jara tongero leader tongero borok se lama ro disipo. Karen borifo, tui borifo, develop ni samung borok sekelai sipu. The pusi power lagi. MLA MDC ni power mislai. Bongi mondol ni, kormi sodai sorok pusi power po. Abu kita nora putu daklai, nora putu daklai. MLA ni, kaisa MLA paid by Simani, basing nasar MLA ni singesar no dam juga. আর যারা মন্ডলী প্রেসিডেন্ট বা মন্ডলী কর্মী সদস্য নিয়ে পেট বা সীমানিল জুদা MLA ইনখা MDC ইনখা পাবলিক নি রিপ্রেজেন্টেটিভ বংখা ইলেক্টেড বা সিলেক্টেড ইয়া অব পাবলিক বাই অব চঙ্গি রিজাইয়া খাজানা ফাতে তাকো বকুক চং অম হাই খাইনাই আং আপ interview ni ratio ni sawo ora thangele tui angse ratio ni nai nol bogla bos tui ratio khajani ma phate ta ko bukuk chong jong jodi ora jing bichar khainani hingangai analyze khainani hingangai baksa sable agine ex MLA age IPF ni MLA tongthanai engkha bati pramothane MLA tongmani no analyze khaikang gangkai agine MLA na amalon lama sinyabla tui simayabla hini salayo tabu kha lama asumari kha tui bo unkha u JJM ni jeta jal jibon mission is jet BWS ni samung singe ustap ni tongkha abo gangkai a ustap mani karon gangkai abo central hoite no rangso pailiya gak central hoite rangso payang ni nai jara agency কন্ট্রাক্টর বড় কেস খাইকা কেস খাই নাই বড় জিবিজিপি নাই পুনরায় বড় পয়সা ও সামুন বড় কমপ্লিট খাই নাই অমহাই কেন পাবলিক রক সামানি বিসিপি খাইনো আং থাঙ্গিন আং ফোন খাই নাই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ফোন খাই নাই DWS ni দপ্তর ফোন খাই নাই দপ্তর অমহাই কেন সাকা আবো উংনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হইতে রাং সপাই নাই অর এজেন্সি রক borok kes dipaika o kes sibjiti nai rangbo sokai nai omahai ke saljak obo gangkai DWS rok samani ko obo khlaijak nai tuibo manthok nai obo omahai ke saljak ar tini je ta phan bai je tongmani je MLA phan ba unnayan develop ni phan ni bagi nai je tongmani je kuno jaga ti rokri gangkai phan je tongmani abo joto jaga to pusugui maya abo ni hoite bo je sap marchibo log riu tongo amahai kai tukta ki khlai tongo khajani ma phate ta ko bukuk tong tini bosaw lama khlai nai bosipo tuiri nai ba bosipo au tai kaisa kok sai mano abo gangkai tabuk blok gangkai sawa tu ko
ब्लॉकनि चेयरमैन साबो ब्लॉकनि चेयरमैन हिंगांका एक्स एमएलए धीरेन्द्र देव बर्मा बख ब्लॉकनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन साबो विकास देव बर्मा बंगांके वाइस चेयरमैन विकास देव बर्मा साबो बख बीजेपी नि आईपीएफ हिंगांका चेयरमैन बीजेपी नि हिंगांका वाइस चेयरमैन तिप्रामो थानि तो तंगारो तिप्रामो थानि कुरै बरके इलेक्टेड या बरक सिलेक्टेड जेमन बीसीओ सिलेक्टेड मेंबर चेयरमैन तंगो सिलेक्टेड बरक इलेक्टेड या बरक तामसा जखन चिनि मेंबर चेयरमैन दं मंगो बरक तामसा नरक गंगा आरो भूत दिवि पास खायजाया नरक उनखा सिलेक्टेड इलेक्टेड या जों बिसिनि कक बाय खनाया हिनैनाय ब्लगो सामुं खलायापो बंनि कक रं नारिया अमाहायके कक सावो किंतु যারা প্রেসিডেন্ট যারা চেয়ারম্যান তঙ্গে ব্লক যারা ভাইস চেয়ারম্যান তঙ্গে ব্লক বড় সিলেক্টেড বলে না বড় ইলেক্টেড দিলে বড় ভোট দিই নাই ভোট পাস নাই বড় চেয়ারম্যান চাচা বংনি কখাই নাঙি দङ আবার বিসিও যারা চেয়ারম্যান মেম্বার খাইনাকে বিনি কখাই নাঙিয়া তামগাঙ্গাই গভর্নমেন্ট সাবা আচুগি দং गभर्नमेंट बीजेपी आचुगि दङ बीजेपी आईपीएफ की एलायंस बर आचुगि दङ गांगे नर प्रश्न खायमानानो हाय तिप्रामो थाबो एलायंस पार्टनर ब्ले जों गांगा महा एलायंस पार्टनर या जिनि के डिमांड दङ त्रिपाक्षिक चुक्ति एग्रीमेंट सही माने बागेसे जों अब जिनि एग्रीमेंट जिनि डिमांड माना बागेसे जिनि जों गांगा बरक बाय दङै मा दङ जों तिनि खानानो रसे मानो खाजानि मा फाते जाखौ बकजों पियाबा और जारा ब्लॉक आसु तंगनाय बरक बंगनि मते सामुं खलाय दंखा डेभलपनि क्षेत्रे बरक बमाहायकै सामुं खाय दं आबो जुदि आं एमएलए